politologue depuis New York, Mbalimao, c'est très très urgent et très très sérieux. Aïe vidéo, aïe partager bien beka soro. Mbalimao, dome ka yele manyama koro 600. Anye communiqué de Kounou, Afrique Dougou be bora. Kante Franci fait. Kamanga transition mogo fait. Kame Asimini Shogali fait. Bi, Franci bora koluga surasi kelim fakara. Malion, mogo shi kana Franci ou ka surasi moun fakara. Mogo shi kana a photo publié. Naya publié, aube ka Franci ka communication de ke. Mbo oro nyafo anyanabi. Naya a publié tron au corps ka foka beka Franci ou ka abe ku promotion de ke. Anye information do soro. Ko ninge montage de Franci bolo. Wala sa, ka ira parce que Franci ko ni irisu nana Mali kono, ko Mali tobe déstabilisé de. Oube ki fe ka nin kede sisan. Ka a ira ka fo, ko irisu nali de yato ko luka surasu fakara. Oube ka Americain fana wele. Americain ga surasi nyamogo bambe Afrique fen kuna. O bora ko irisu na kunte Mali kono. Sisan, uya a inventé kuka mogodo fakara sisan. Uya galon tige. Oula ka galon tige kuka mogodo sara. Mbalimaw. Anye information do soro. Ko Franci surasi moun fakara. Ko tienta la de. Ka de la ko atigi de la ka. Ko 2017. Ko yani photo kelen de yira ka fo ko ni tigi sara. Ayo kuma na mede. Bituguni. Pour que anye marché mouke. Kanga marché tiambolo. Ube boni sayago kuma ye. Malion awa ke ina fo fali sara buchi bana. Mogo shikana bleka pachi sans fait. Ko Français ka surasi do saranga dugu kono. Aya ke ina fo fo yimake. Anga surasi be ka terrorisme faga banja kara. Ite RFI ka fo, ite France 24 ka fo. Mais no luka mogo fagara anga video manu, anga activiste ou, anga no ka photo fo yi publier. Anga no hina mine. Président Assimi Goïta kala bo kabe condoléances présenté ko ka surasi sara. Makoroma dele ka boko mari surasi sara ko ala ka adaronya. Awa ka surasi sara akara photo blaka video aka pasi sans fait de. Mogo keleme ka Franci surasi salen photo publié aya effacer ka boy deli le do. Mero fo ne be kuma do faka bo mogo aklima. Ni wakati kele mahali damine folo. Franci terrorisme blaka ta Mauritanie frontière la. Jamana no be feka hina malla sa obeta terrorisme bla au frontière la. Wala sa oko dugula de on faka kele ka bon nyonche. Kunu ange marsi ke kunu afara ko Mauritanie mogo wolonvla fakara Mali ni Mauritanie frontière la. Pour que kanga marsi ou tien, pour que kana foko mogo bora bomeko, pour que kana foko mogo bora Amérique, pour que kana foko mogo be ka jama mo be ka bo kame sanga transition no fede. Ko yelema ko kele kuna yanda iba foko yiri kuna iba foko jalaji de. Franci be nani distraction de ye. Ou ye marfa changa kangono, ou yanga surasi do faga, adonta bota. Burkina be ofana wulembe bi, ko Franci de keleme ka Burkina présent protégé bi. Burkina suraso wulembe Burkina présent contre la bi. Ko fuga ganga bo fanga la. Franci blesse la bo chogomi. O Franci de keleme ka tigi danga, katara do, mogo ni, Burkina surasi nyamogo wulembe bi. Ko fuga Burkina présent bo fanga la bi. Kuma chinge de fole. Awa Franci, o de wulembe ka do Burkina beu, anu ni nyonche. Ne de ko Assimi ma, ngo Assimi ka Franci gen, ne Assimi ma Franci gen, ni Mali nye sumara ka fone ma ko tout. Jama bora domina le 14 janvier, Assimi kunga aboka déclaration de ke, ko Franci kataka. Bi, ou yana ngina kanga arme beka monte puissance la. Bi, anga arme beka terrorisme fara, Franci tofo. Ou be kana ngina kanga kele gelea, kanga kele yelema kolojugu ka, kani Burkina kani jamana wero blabla nyogona kana situation do créer munu mahala ngerama fana bla nyogona ode kosongo Mali jeunesse uma ante yere kele mana kele ni fago bagantia kele ani faden sagoya kele ani comparaison langolo ni mana kan na ma blanga nyesi ni wanga Mali ke nu ma keli bi nyogona sie na e tungara de oro la kadaji to akun chabanchela segu tungara be karsanya o mana ka on eto do logique konana tiye de be fo Assimi ngena faso be jo Assimi be ka erreur de ke ayo kuma ina mede bile Assimi be erreur de la ima sisa anga soroso be ka fagali ke ou be ka dadigi ke terrorisme la ou be ko terrorisme ko na déplacer ka taka no euro la me kaula somi me wari ngini naw ani mogo batolaw ou be ka bo ka ke ina fo nebe Assimi contrôle de la
ne ka kuma tiɲɛ tɛ ka barse fa dɔw bɛ sigi ko non a ye bɔ mɔgɔ da la an tɛ se ka Faransi gɛn ten an bɛ Faransi nɛgɛn de Sékou Tounkara ka kalan kojugu Sékou Tounkara ka kuma ka ca kojugu mais Sékou Tounkara est un géopolitologue n ye mun fɔ a tɛ si bɔ n tɛgɛ kɔnɔ a ye si bɔ n tɛgɛ kɔnɔ bi ni Faransi tora Mali kɔnɔ ni Mali ɲɛ sumara k'a fɔ ma ko ɲamaden tatɔ filɛ a ye vidéo a y'a garder a bɛ to dangaden de da ne yɛrɛ wolo de ne ye halala di awa ne mɔgɔ juguya tɛ ne kɔnɔ dɛ ne tɛ hasidi ye comparaison tɛ malien bɛ sa de jama bɛ karisa kɔ ne tɛ jama ɲinina ne tɛ leaderia nɔfɛ ne ko Mali de ne ko mɛ sa Mali de nɔfɛ n'aw ma ne ka kumakan lamɛn n'aw ma tila ka kasi kana ne deli o kɔrɔ ko a ye tunkaraden wɔrɔ k'a fɔ ma ko ɲamaden tatɔ filɛ je connais mon domaine je sais de quoi je parle n bɛ ka Asimi poussa ka Faransi gɛn de en tant que Faransi bɛ yan Mali tɛ ɲɛ sumaya en tant que Faransi bɛ yan u bɛ nin jeune de kɛ u ka sɔrɔsiw fagara Faransi sɔrɔsiw fagara sinikɛnɛ tuguni u bɛ na ni situation kura wɛrɛ ye plus on prend du temps plus la France va avoir le pouvoir sur nous n'an ye temps ta ni Faransi ye Faransi bɛ yɛlɛma an kɔnɔ de Ala y'o intelligence d'u ma ka tɛmɛ anw kan dɔw taar'i sigi ka ne kɛ wɔkulɔ ye ka ne kɛ jakuma ye ka ne kɛ wara ye ka ne kɛ parce que jeunesse a ye baara kɛ c'est pas dans les rues qu'on peut livrer un pays de Maliens bora côté Faransi fɛ Maliens ye jama la bɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Asimi bɛ mun de kɔnɔ n'a tɛ décret bɔ ka Faransi gɛn i b'o kuma fɔ jeliba dɔw bɛ bɔ ka tigi la gosi bi a tɛ kala ban ne ta la dɛ bi a caman bɛ ka da yɛlɛma bi o ye ne ka halalaya de yiralen o ye ne ka yɛrɛwoloya de yiralen o ye ne ka hɔrɔnya de yiralen awa n'i bila ne kɔ i kɔ bɛ kari n'i ko i bɛ ne kɛlɛ nin ko la n'i ma malo i ka fɔ ma ko ɲamaden tatɔ filɛ parce que ne bɛ mun fɔ n b'a dɔn n bɛ ka kuma ko min kan mɔgɔ juguya tɛ ne kɔnɔ a bɛ fagabaganciya kuma mun na comparaison lankolon na Sékou Tounkara non jama bɛ karisa ko ka tɛmɛ jamutigikan kan a y'aw sigi fagabaganciya kuma la a y'aw sigi lasiya kumaw la aw kana wuli k'aw jɔ dɛ an kana pression kɛ Asimi kan dɛ a ye Asimi caresser a ye contenant caresser nin fɛ n'an ma pression kɛ Asimi kan Asimi bɛ fili de la n bɛ sigi a kan Asimi bɛ fili la bi Asimi bɛ fili la sini ni Asimi ma Faransi gɛn n'u ma Mali kɛ Libye a ka fɔ ma ko ɲamaden tatɔ filɛ je vous crache mes 4 vérités a vidéo in garder je connais tout ɲo de fɔ an de fɔlɔ bɔra Amérique ko a ba la France ko ɲina kun fɔlɔ de ɲina ye a tɔ bɛɛ a bɔra de ka marche organiser contre la France an de fɔlɔ ka Amérique ne Sékou Tounkara tɛ jama ko la n tɛ leaderia nɔfɛ n tɛ mɔgɔ juguya tɛ n kɔnɔ mais Asimi i jija ni Choguel ka to ɲɔgɔn bolo fagabagaci manamanakanw Sékou Tounkara bɛ Asimi fɛ ni Choguel ye dɛ Sékou Tounkara bɛ Choguel de ka côté la dɛ Sékou Tounkara bɛ ka Asimi ni Choguel bɛ ɲɔgɔn na dɛ o tɛ manamanakan ya ne bɛ Asimi fɛ ne bɛ Choguel fɛ ne bɛ fɛ u ka fara ɲɔgɔn kan di dɔw bɛ baara de la ka essayer ka Asimi ni Choguel ko kɛlɛ Sékou Tounkara bɛ Asimi fɛ Sékou Tounkara bɛ Choguel fɛ ne tɛ don ka manamana jeu kɔnɔna na awa sɔrɔsiw n'aw ma fara ɲɔgɔn kan n'a ye divorce fitinin don aw ni ɲɔgɔn cɛ n'u ma aw détruit an bɛna Tounkara den wɔrɔ la ka fɔ ko ɲamaden tatɔ filɛ nin ye ne ye halala de ne ye yɛrɛwolo de ni ne ye vidéo gosi a bɛ taga di o ye yɛrɛwoloya signe de ne t'a publier n ko n ka vidéo bɛ kɛ nin heure la hali ne wulila fajiri la fɛ ka vidéo gosi a bɛ lajɛ awa a bɛ apprécier o ye hɔrɔnya ni yɛrɛwoloya sira de cɛ n'i ko i bɛ bila ne kɔ Ala b'i malo ne ka tiɲɛ de bɛ ka basi bange bi ne ye kuma fɔ moi je suis un visionnaire n'i ma baara kɛ n'i kɛra fugari ye n'i y'i ta kɛ jamalabɔ ye ka jama kɛ jagofɛn ye i tɛ tiɲɛ fɔ i ɲɛ b'i ka intérêt de la moi je ne vois que l'intérêt du Mali Assimi Goïta n'est pas au-dessus du Mali Sékou Tounkara n'est pas au-dessus du Mali mais Assimi bɛ erreur de la n'a y'aw sigi n'a ma pression kɛ Assimi kan ni Mali ma kɛ Libye a ka daji tun kuma Faransi tatɔ la tɛ Français ka sɔrɔsi dɔ fagara Français ka colonel dɔ sara Bamakɔ a ye Français bɔlen ka kumaw la Français ka colonel dɔ sara Bamakɔ billahi a ye Français ka communiquer ko kan Français bɔra a ka sɔrɔsi gansan sara Français ka colonel dɔ y'a yɛrɛ faga Bamakɔ a ye Français ka communiquer ko kan u tɛ communiquer ko kan ne Sékou Tounkara bɛ Mali de fɛ aw an bɛ sa Mali de nɔfɛ n bɛ mun fɔ ɲɛna je le dis au fond de moi-même mɔgɔ i bila ko a bɛ malo la awa ni man to i bɛ malo koyi ni man to ye ni ma malo i ka fuma ko tout parce que je sais de quoi je parle awa cɛ tɛ ye foyi a naga ka fɔlɔ n'a wɔkulɔni ka fɔlɔ si tɛ se k'i bɛ ne bɔ n ka place la bi je suis un défenseur du Mali pas plus pas moins a ba la France Amérique anw de fɔlɔ y'a fɔ mais ne tɛ n waso n'o ye ne tɛ n waso vie bɛ n bolo ne tɛ vie ko kɛlɛ la ne tɛ leader ko kɛlɛ la ne tɛ ɲango ye ne tɛ hasidi ye ne kɔnɔ jɛlen de don ni ye mun ye n b'o de fɔ piɛw
no ma beima ni be mogoko kala inete bengoy ni be piako kala nete bengoy awaye baraka ka fuya dabla ka bodongo da bala France ka taka boulevard la ka tla tunu ko yele mako viva asimi ka maliko kala bla o tem malisijo qu'on se dise les 4 vérités ne ben ta fo awashini ngene seli asimi mana filimale aye boka chiefa asimi na ya sigi ka asimi to erema na asimi man bla erreur la ka fumako tout François be erreur na mo fo na bide élection be ka suruya na oni Shogali kambe asimi kambe asimi ni Shogali aya bolo di nyogoma na u farala ne segu tungara ne mona du min kono fara nyogon kane be fo tungara la du kono farali kante fo tungara la du kono ne mona o ne ka éducation di ne te ala deli asimi ni Shogali ka fara no farala mai malima me yere irante do be o be ka déjà do yere commencer ka asimi ni Shogali bonyogona déjà doye ne wole ko se butungara kebe Shogali commentaire ke trop ko to iga asimi dron fo asimi ni Shogali bete kelega asimi ni Shogali be inafo lasana ni fusheni mais do ko de anga asimi ke leader ye asimi ne anga fe ye adonda bota nte do o kalabantia jakulu nte do kono ubeka kelegele made ka ke mogoko de ye se uye wole u desera na de uye wole u desera na de bi ne mu fo ne de ka ma tiebe kana bi Français ou yuka soisi mungole ka fagara tient tala de malien au kana français ou ka soufo publier aka pasi sans fela ou la na ye français ou ka soisi sou publier anye marsi mu ke kunu boulevard de l'indépendance la anye marsi mu ke Amérique anye marsi mu ke France ayo photo de publier aka français ou ka soisi si photo publier akunu hina mine aya ke ina fo fali sara boti bana maintenant moi ou publicité d'abla nama français ou ka sou publicité d'abla wallahi abe valeur ba de douma aye mali surasu sangrota aye asimi goita sangrota aye Shogali sangrota aye fo abe sa surasu de neuf aye fo abe sa colonel asimi colonel Maliki Diaw colonel wage ne segu tungara ko ben ne segu tungara ko beku bolo di nyogoma nte Shogali kola nte asimi kola mbe maliko de la ube ben chogo mina ne segu tungara kala ngini yodi ye awante do nafigi yalla nte do jahili yalla jahilu ben kele ube desena ube terato de nga fise be 400 km à l'heure de la faut que ça te kuna nte mana kele la mbe maliko kele la malien uye chamu suira ka sara mbalima mena a photo ira aula awa ameni bela américain ni irisu be ka nyogon bunte ikran ni sanno diplomatiquement ikran problème be no américain ko irisu mangato mali kono français ko irisu mangato mali kono c'est ça on va j'ai du mec sanno on va que inafo depuis irisu nana mali kono français surasu be kasa donc français be moins ngini ça kanani surasi wera yoku fara yere kasisa ka jaune tampon créé ni jaune tampon créé la dro oye maliko bantola di mali video mani horon yere wolo munun taye maliko ye ayo boaka pression ke asimika ama fo asimika fangabla ama fo asimi antife i faibe pression kaka kodola i baibe pression kaka chodola mais do ko de ka asimika bebe de ninge anga asimi nemu anga asimi caresse antake shini ayo bo au beka boaka video ke asimi ante frasi fe frasi ka taka ka bo anga dugu konana wari nyina oni jeliba munu be asimi krefe no be kane kelebi au be molola bi daji tro chama kuncha machela bi o ene ga yere wuru ya orodi nama fara na drobe libu c'est clair et net nete kele na war ko la de on ne fola ko abala France war madama sanu madama ambe bon neji koroko abala France on ne fola ya ke Ameriki abala France akuma ka bo mo da kera Ameriki da do mali munu me Amerika on ne boy ko abala France mais ama war ngini mo fe ni jamana be libéré abe damne extérieur de là jamana ba be libéré ko fe di c'est la diaspora qui libère un pays anatate mogoshika anatate asimika mais asimi be filisra kane na ya usiki ka asimi la jaban bla bafajila be ka tiye de fo onyana bi asimi be ka farasi caresse farasi te caresse ni minute kele perdu ni farasi be gagner contre la ni minute fla perdu farasi be gagner contre la mali mogobaw mali sulamew mali chrétien mali video manu aye ni partager akabo mana kele la mogola ngolo munu be ka wole segu tungara ka kala segu tungara beta segu tungara baka domaine de don domina ne gongo anga farasi genga bo kidali uyene ke fatoy domina ne gongo abala France ne kele munke abala France kola a jera ali nga fencha manka mais man nya ke faso ko de la mais an bolo be nyogon bolo an tege de nyogoma Shogali asimi ayo tege de nyogoma na figi munu meka bobi kanga asimi bla Shogali sanfe akunu la mede asimi ni Shogali be kelenge angu deme ube ben choka mina an asimi ni Shogali deme ukata election na ukate ka kanna kele swazi
ben c'est que tungara mona domi kono ben du de don mi mona du kono bente domi kono ni mona du kono jahiliya be domi kono e be jahiliya de kekene maw. Moi je suis l'image de ma famille. Kalaban chita nga sokono zoni fanata nga sokono anga sokono na ambe keleke me horonya banga sokono en effet iba sina muso ibe dama okilamo en effet ni babi wolo ibe taki di ba sina muso ma ika ko be odi o de be kanga du kono ne mona odu de kono ne be ben de fait ne be union de fait ne te fa ka foko Assimi Choguel farala mais do be campagne pré-campagne na sisa non ka Assimi Choguel dissocié ou yan wole ko nga to ka Assimi dro to fo mais Choguel e horondi Choguel be ta yoro be Assimi to duma de fo ma obela ado te fe ka Choguel yere de ye kuma bamananga de fole flonyana guerre frauding be jiju koro ou yan wole de mogo do de ngole o be bamako ubu were don ko nga nora Assimi la nga Choguel den krefe ngon take mbe Choguel ne Assimi mbe sawu no fe awa ute fara fana mbo kala de ntu fana nto do kala banchi yala awa na mantike di nyoga Mali inte libéré ala ka Mali libéré